তো নমস্কার সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল জার্নি ডায়েরিতে ফ্রম দ্য সিটি অফ জয় কলকাতা। তো চলুন ভিডিওটি শুরু থেকে শুরু করি। আর এখানকার আমাদের স্টে ছিল বেলুড় মঠের পাশেই নিবেদিতা গেস্ট হাউসে। এই গেস্ট হাউসে আমাদের জেন্টসদের জন্য রুম ছিল 3rd ফ্লোরে, আর ওপরে আমরা লিফট দিয়ে উঠে আসলাম। আর এখানে ডাইনিং হলটা এখানে পাশেই ছিল। এখান থেকে ভিউটি দারুণ, বেলুড় মঠ গেটের পাশেই। আর যেদিন আমরা বার হব এখানে অনেক জল জমা হয়েছিল। সো ফার্স্ট ডেতে আমরা চলে গেলাম হাওড়া মেট্রো স্টেশনে, আর ওখান থেকে আমরা টিকিট করে নিলাম আর চলে গেলাম এসপ্ল্যানেড স্টেশন। আর এটি ছিল আন্ডার ওয়াটার মেট্রো, সো এটার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে নিলাম আমরা। আর এটি হলো ইন্ডিয়ার ফার্স্ট আন্ডার ওয়াটার মেট্রো, যেটি রয়েছে কলকাতার হুগলি নদীর নিচে। আর এটি শুরু হয় হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে। फाइनली मैं ये अंडर वाटर मेट्रो क्रॉस करके महाकुंड जो स्टेशन है, इस सामने है मेरा महाकुंड स्टेशन। तो इधर से हम लोग नीचे निकल के आए हैं। अभी इस साइड तो सामने कुछ भी देख सकते हैं, ये येलो टैक्सी जा रहा है, जो कोलकाता का सबसे फेमस पॉपुलर येलो टैक्सी आजकल देखने को नहीं मिलता। जब भी देखोगे सब लोग येलो टैक्सी में चल के जा रहे हैं। अभी मुझे मैं ट्राम में भी उठने का प्लान है, देखते हैं। जैसे अगर ट्राम लाइन दिख रहा है, अगर ट्राम जाता है तो हम लोग ट्राम में भी एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। तो कोलकाता में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो सामने है बीएसएनएल ऑफिस, बड़ा बिल्डिंग है, वाइट बिल्डिंग है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, सामने येलो टैक्सी भी दिख रहा है। तो स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हो तो इधर आ सकते हो। चिरंजीवी फाइनली हम लोग हैं हावड़ा ब्रिज के नीचे, और पीछे में है हुगली रिवर, जो कोलकाता के बीच में से गया है। और वहाँ पे एक ब्रिज है, और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे घाट तक, जहाँ पे फ्लावर मार्केट भी है, जो मल्लिका घाट है लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे। गाइस एक चीज़ देखिए आप लोग, अभी मैं हूँ कोलकाता में, जो हावड़ा ब्रिज के नीचे में हूँ, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। लोकेशन एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग आए हैं आइस जूस पीने के लिए, जहाँ पे भैया बना रहे हैं। सामने ये घाट, वहाँ पे जाएंगे। तो पहले थोड़ा गले को ठंडा कर लेते हैं। वेदर 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 पास वाला हावड़ा ब्रिज सोने पे सुहागा। देखिए यहाँ पे सब सो इतना सुंदर स्मेल है। आगे जहाँ भी जाएंगे सिर्फ फ्लावर, पत्ता, ये सभी दिखने को मिलेगा। नाम जानी सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट क्या एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है क्या? हाँ, एशिया का सबसे बड़ा। बाप रे बाप। सो अभी आप लोग देख सकते हैं जहाँ भी जाएंगे सब साइड में है फ्लावर ही फ्लावर। सूर्यमुखी फूल लीजिए ना, ठीक है। सो हम लोग वहाँ पे जाएंगे अभी, वहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। 80 টাকা বান্ডিল, সিঙ্গেল পিস বিক্রি হয় না। বান্ডিলে কটা করে থাকে? হ্যাঁ 20 পিস 80 টাকা। বাহ, হ্যাঁ সবগুলি তো লাগবে না, এমনি
चेक करने आया था। ये जो फ्लावर है इसका प्राइस है 80 रुपया, जो है यहाँ पे 20 पीस है ना, 20 पीस है। तो आप लोग आ सकते हो तो यहाँ पे ले सकते हो, ब्रिज के नीचे ही है। में दे रहे हाँ 60 रुपये। नहीं पूरा नहीं चाहिए, 2-3 पीस होने से भी हो जाता। पोला भी नहीं बेचते क्या? 60 रुपये। रेड रोज भी 60 रुपये है। हाँ तो हम लोग को पोला नहीं बेचते ना। ठीक है देखते हैं, आ जाने पर लेके जाएगा। नार्जी फ्लावर, मेरीगोल्ड। আমরা এসে পড়লাম এখন প্রিন্সিপ ঘাটে। পিছনে হলো এই প্রিন্সিপ ঘাটের ব্রিজ, আর এই লোকাল ট্রেনটি দিয়ে আমরা আসলাম বড় বাজার থেকে। তো পিছনে আছে ব্রিজটি। তো এখন আমরা ওই পারে যেয়ে নিই। আজকে বলবে কালকে দেখা, কালকে বলবে পরশু একা, পরশু বলবে ভুলে গেছি যা। সবই যখন গেছো বুঝে, নাও না নিজের জবাব খুঁজে, যাও না বাবা আর তো পারি না। I was waiting for last 2 years to watch this show in front of Victoria Memorial in Kolkata. So finally, I feel so lucky that I am here in front of Victoria Memorial in this evening. So मैं अभी आया हूँ मेरी फैमिली के साथ, मेरा मम्मी, मेरा भाई, हम लोग के वहाँ से टीम में जो भी था सबको मैंने यहाँ पे लेके आया है शो एंजॉय करने के लिए। So let's देखते हैं क्या होता है ये शो। प्लीज कीप वाचिंग। देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बोझ और दुख बना लिया है, और देश की स्वाधीनता के रूप में उद्दिष्ट प्रतिफल उसे जल्द ही मिलने वाला है। मैं रेडियो आजाद हिंद हूँ। यहाँ दिन के 2 बजे हैं और भारत में शाम के 6:30। मैं आविष्कार हूँ उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होके भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों बजे हैं और भारत में शाम के 6:30। मैं आविष्कार हूँ उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होके भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों लोगों से जोड़ सकता था। खड़े हुए और बोले, आप संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं। काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है सब कुछ या कुछ नहीं। जब तक दलित हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में पहुंचे और पूरे जोश से घोषणा कर दी, साथियों, धरती पर अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को पराधीन कर सके, और आने वाले वक्त में हम इसे सत्य करके दिखाएंगे। सुभाष नई सोच और जवां इरादों वाले नेता थे। ओ गाइस, फाइनली ওলাও আৰু ভিক্টোৰিয়াৰ পৰা। এতিয়া বাই বাই বাই।
done. There we go. জামায় টানে তারি আকর্ষণে যাচ্ছি সীমানায়, কি খুঁজছি জানি না ও বন্দি করে মন যে আমায় পোষ মানিয়েছে, তাই মনটা ভালো না ও। এখনই এসেছি এখনই নীরবে, কি শূন্যতায় বলো এই কত ভিড়ে, এই অগোচরে কি শূন্যতায়। कैसा लगा? बचा लिया। उनका ला लो, मैंने 2-4 रुपए ज्यादा ले ले, हमको उतार दे, ऐसा मोमेंट आ गया था। चलो ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছে, ওই জন্য উনি বিয়োগ করেননি। ওখান থেকে পালিয়ে এসে ওই বিষ্ণু মন্দিরে এক কোণে বসে ধ্যান করতো আর মা কালীর ছবি আঁকতো। ঠিক আছে, এটাই বিষ্ণু মন্দির, এটাই বিষ্ণু মন্দির। আচ্ছা চৈত্র মাসে বলে উপরে উঠে উঠে আসে। আমি দেখছি এত বড় কালকে স্টেশন বড় কাতলা মানে একবার দেখছি না বালতি মতো দিয়ে মাথা কম পাবে। গতবার আমাদের পুষ্করে বয়ার পাইছি, বল কারপানি জল ঢুকছিল বড় 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 হয়েছে, এরকম বড় বড়। ঠিকা বেচা ছিলেন তাহলে লস হয়েছে না? ঠিকা না, কেজি হিসাবে কিনা নেবে। কি এইতাছে এটা? কি জিনিসটা কি? এখন যে ঠিক আছে তাহলে আরেকজনের পরে কি সিস্টেম? তার মানে মাছ ছাড়বো 8,000 বড় মাছ হয় না 8,000, ঠিক আছে না? আগের মাছ আছে, আগের মাছের 1,000 টাকা একটা দিব কইছে। মাছ কি যে ওই যে কলা কাউরি কয় যে পানি কাউরি মানে কম পাইছে, সব মাছ এনে আয় করছে ঢিকে পড়ে ভিতরে 1,000 টাকা মাছ আছে তার কম। ওরা যেটা 700 এটা তোমরা মাছ আছে এদিকে দিকে আমার 1,000 টাকা লাগবে নাকি? কেমনে বুঝবো এটা পুষ্করের মাছ কি মাছ? হ্যাঁ জসার বইলো বড় বড় যে বড় বড় 700 এ ডুব মারে তা ডুব মারেই তো মাছ নাই। ওই যে বক, ওই যে সাদা বক বক
ওই যে উঠছে দেখো। ওই যে বড় মন্দির হয়েছে ওটা ঢেকি শাল, ঢেকি শালে ঠাকুরের জন্ম। ওই ঢেকি শালে আছে ঢেকি, একটা ধান সিদ্ধ উনুন, একটা প্রদীপ। ঠাকুরের মূর্তি নিচে দেখবেন খোদাই করে আঁকা আছে। মা চন্দ্রমণি দেবী অসুস্থ, ওই ধান সিদ্ধ উনুনে ঠাকুর পড়ে গেছিলেন। মাছ মাখা অবস্থায়, ছাই মাখা অবস্থায় সর্বপ্রথম আমাদের ধনী কামানি উনি কোলে তুলেছিলেন। ওনার আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে উনি কোলে তুলেছিলেন। ঠিক আছে, এটা সাধু সেবা করছেন। ঠাকুরের বয়স 21 বছর, মায়ের বয়স 7 থেকে 8 বছর। বাল্য বিবাহ হয়েছিল। ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী গয়না পরিয়ে মায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তীকালে মা ঘুমাচ্ছেন, সেই সময় জমিদারের গয়না ফেরত দিতে হবে। ঠাকুর ওই গয়না খুলে নিয়ে ফেরত দিতে যাচ্ছেন। মা ওকে দেখছে যে আমার গয়না নেই, তখন কান থেকে বলছে আমার গয়নাটা চুরি করে নিয়েছে। সেই সময় ঠাকুর ওনাকে বলেছে তোমাকে ফুলের গয়না করে দিয়েছিল। তখন সদ্য ফুলের গয়না পরিয়েছিলেন মাকে, ছোট তো। তার পরবর্তীকালে একটা রূপোর বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওই রূপোর বালাটি কিন্তু এখনো বাগবাজারে সংরক্ষণ করা আছে। বাগবাজারে আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা রাজলীলা বংশগত, ওটা ওই ধারে চলুন, ওই ধারে আবার বলে আপনাদের